CPIM एबा याक्षि बदलनि हिब्बतगो थांमानि बागै चप्रकजाकनाय खरकसानो थाङै नायखा खय आमचारिनो CPIM बदलनि MLA निर्मल বিশ্বাস चप्रकजाकनायनि मुं रितेश तेलेंगा बेनिनो खय हाकरनि सालका सुनातलि थांनाय नभेम्बर तालनि बा सालमारियो एबा 4 सालाव मानै खोनिनि हातियो मरक ओंमा नोंजाकनाय तैकगोरकनि माथग्रमु जों फेरां मानथकमा थांलायसु खायजोंना लामा रगनो कारिबो साखाम हाय बर रगनि हामग्राय रगनो जाय जायखे रोजाकना ओंथं हिनै सानमुंति सावै खवाय नैजिबा विधानसभानि ब्रैजिनै तै 43 नम्बर बुथ सेन्टारो कायसा सिजारि मुं हिम्बदक हास्ते हापाङो सेजावै खायमानि आरो मानजाखा CPIM बदलनि MLA निर्मल বিশ্বাস नेता मनोज दास आमचाइनि नेता अजय दास তাই কানুলাল দেনো খবই গুবনি ইয়াকসি নেতারক অশালনি লাহার হিবতগো ব্রেজিনেই তাই ব্রেজিথাম ভোটনি খরক রারা CPIM বদলনো খা ফুরনাই মানজাখা চপ্রকজাকনাই रितेश तेलेंगाबो और लाहार हिम्बतगो मानजागाइखा यागुलो रितेश तेलेंगा नगो किफिल तंफ्रु हरनि दाम चुकुसुक तामानि जरावो सरकार सुनातुली आमचायो चप्रखा तेबिनि बाइक सुबाइ ख्रुपका आबोबाइ शक देराखा रितेश तेलेंगा पातिमानि कक्तमा खनावै कक्ति सालनि फुङो रितेशनि नगो थाङै सगैका आमचाइनि MLA निर्मल বিশ্বাস न खबै CPIMनि आदंग्रक और पातिमानो बेलाइनो सेलेमु फुनुका MLA निर्मल বিশ্বাস ওই পরে সামনে হেরা আইসে এদিকে থেকে আইসে পরে দাঁড়া করে এসে কোনো কথাবার্তা নাই এসে দুমে মারা শুরু করে দিছে। কোন সময়? রাত্র 9টার সময় সকলকে যাইতে আসলাম ওই দিকে থেকে কলম দিকে থেকে আইতে আসলাম যে রাস্তা আটকে এসে মারছে। কি কারণে মারছে? মিছিলে বলে যাই CPIM-এর ইচ্ছা করে এসে কালকে আমি সারাদিন এখানে কাম করছি ট্যাঁচ কাটা ঘরের সরকার থেকে ঘর পাইছে। তারপর এটা এখন কইছে এরা শুনেই না খালি মারে খালি এখানে তো খালি পলাদের চিনি আমাদের এখানের প্রধান হেরি চিনি আর বাকি তো ওই দিকে থেকে এইদিকে চিনি না প্রধান নাম হলে পলাদ। এরপরে বাইক লয়ে এবার সময় বাইকে বাড়ি মারছে পিছের দিকেও বাড়ি মারছে এরপরে আয় পড়ছি পরে আইসে পরে বাড়ির দিকেও আইসে বলে আসে বাড়ির দিকে দেখছে বলে নাই গেছিলাম আমরা মাসির বাড়ির দিকে।